السلام عليكم. بونجور تو الموند. كيف ما وعدتكم في الفيديو السابق، اليوم بغيت نتقاسم معكم الطبق الرئيسي او لا الطبق الاساسي ديال الوجبه ديالنا الفيتناميه. Alors comme ce que je vous ai promis dans la dernière vidéo, aujourd'hui je partage avec vous la recette du plat principal de mon repas vietnamien. Alors ma recette aujourd'hui est à base de poulet. الوصفة اليوم الأساس ديالها هو الدجاج. الوغ بالنسبة لهاد الوصفة هادي غنحتاجو تقريبا نص كيلو ديال صدر الدجاج، غنحتاجو واحد الحفينة ديال الكاجو، غنحتاجو واحد الفلفلة حمراء، فلفلة خضراء، واحد البصيلة، غنحتاجو حامضة خضراء ناخدو غير الزست ديالها، غنحتاجو الزيت، واحد الريس ديال الثومه، طريف ديال سكينجبير طري، غنحتاجو شويه القزبر، غنحتاجو شويه معلقه كبيره ديال العسل، غنحتاجو 2 معالق كبار اولا تقريبا حتى 3 ديال صلصه السمك، وغنحتاجو حتى هي 3 معالق كبار تقريبا ديال الصلصه ديال اويستر صوص ديال لي زويتر، صلصه ديال المحار، صلصه المحار. Alors pour notre plat d'aujourd'hui, on va avoir besoin de 500 g de blanc de poulet, on va avoir besoin de noix de cajou, un poivron rouge, un poivron vert, un oignon, le zeste de citron vert, on va avoir besoin d'une cuillère à soupe de miel, on va avoir besoin également de 3 cuillères à soupe de sauce gnocchi ou sauce à poisson, 3 cuillères à soupe de sauce à huîtres, oyster sauce, une gousse d'ail, un morceau de gingembre frais et du persil. اول حاجه غناخذ الدجاج ديالي، غادي نقطعوه طريفات صغار. Donc première des choses, je vais prendre le poulet et je vais le couper en gros dés ou en lamelles, en fait comme vous voulez. نقطعو طريفات. اللي قطعنا البولي ديالنا غادي نضيفوا له هذا الريس ديال الثومه. Donc après qu'on ait coupé notre poulet, on va lui ajouter la gousse d'ail. Voilà. On va lui ajouter la gousse d'ail. Vous pouvez utiliser le pressail. Voilà. غادي ناخذ هاد السكينجبير ديالي. Je vais prendre le gingembre. Je vais râper un petit morceau dessus de mon poulet. غادي ناخذ سكينجبير طري، غادي نقيه غادي نحك شي شويه فوق من الدجاج اللي عندي. فوالا. Voilà. Donc voilà, je vais râper un peu de gingembre frais, morceau de gingembre frais au-dessus de mon poulet. Je vais également râper le zeste de citron vert. غادي نحك كما حكيت سكينجبير طري، غادي نحك البقشور ديال الحامضه الخضراء اللي عندي. ودابا غادي نزيد 2 معالق كبار ديال صلصه ديال الزويتر محار. Je vais ajouter 2 cuillères à soupe de sauce à huîtres. Voilà. غادي ندير 2 معالق كبار
ديال صلصه السمك نيوك مام. j'ajoute également 2 cuillères à soupe de sauce à poisson. Je vais l'ouvrir complètement, comme ça c'est plus rapide. Et une cuillère à soupe de miel. وغادي نضيف معلقه كبيره ديال العسل. غادي نخلط هادشي مزيان باش يتجانسوا جميع العناصر. غادي نخلط هادشي مزيان باش جميع العناصر ينسجموا مع بعضياتهم. وغادي نغطي هاد البلا ديالي ونخليه يرتاح في الثلاجه واحد 20 دقيقه. Voilà, je vais bien mélanger tous les ingrédients. Je vais couvrir et laisser, et je vais réserver au réfrigérateur pendant une vingtaine de minutes. Voilà. في هاد الاثناء هادي غناخد البصيله ديالي والفلفل، غادي نغسلهم مزيان نقيهم وغادي نقطعهم شرائح رقيقه وطويله. Donc pendant ce temps-là, je vais prendre l'oignon, les poivrons dont je dispose. Je vais bien sûr les laver, nettoyer l'oignon et je vais couper les trois, en fait, oignon, poivron rouge et poivron vert en fines lamelles. غادي ناخذ واحد المقله غنوضع فيها تقريبا 2 معالق كبار ديال الزيت، وغادي نوضع فيها الشرائح اللي عندي ديال الفلفله حمراء والفلفله خضراء وديال البصل، وغادي نحركها واحد 2-3 دقائق. Ensuite, je vais prendre une poêle, je vais y mettre 2 cuillères à soupe d'huile et je vais déposer ou mettre par-dessus les lamelles d'oignon, poivron rouge et poivron vert, et je vais faire revenir pendant à peu près 2 à 3 minutes. من بعد غادي نضيف لهم واحد 2 معالق. انا في الاول قلت لكم كنت غنزيد غير معلقه، دابا بان لي القياس اللي عندي شويه كتير. غادي نضيف 2 معالق كبار ديال صلصه المحار و2 معالق كبار ديال صلصه السمك او لا نيوك مام. Donc au départ j'avais précisé une seule cuillère à soupe de Nyokman et une seule cuillère à soupe de sauce à huîtres. En fait, je vais mettre deux de chaque. Je vais ajouter alors sur mes poivrons et mes lamelles d'oignon 2 cuillères à soupe de sauce à huîtres et 2 cuillères à soupe de Nyokman. Je vais ajouter également à peu près 75 à 100 ml d'eau. غادي نضيف ايضا واحد تقريبا ما بين 75 حتى ل 100 ملل ديال الماء، وغادي نخلي هاد الخليط ديالي يطيب تقريبا واحد 15 دقيقه. Donc je vais laisser en fait le mélange cuire pendant une quinzaine de minutes. غادي ناخذ واحد المقله واحده اخرى. Je vais prendre une autre poêle, je vais y mettre également 2 cuillères à soupe d'huile. غادي نوضع فيها 2 معالق كبار ديال الزيت، وغادي نوضع فيها الدجاج اللي عندي، وغادي نخليه نشحرو ونبدا نخلط فيه حتى يرجع اللون ديالو ذهبي ويتحمر ليا. Donc en fait, je vais mettre mes lamelles ou mes morceaux de poulet dans les 2 cuillères à soupe d'huile et je vais les faire revenir jusqu'à ce que les morceaux soient bien dorés. ملي نحصل اولا الدجاج ديالي يرجع اللون ديالو ذهبي، غادي نضيف له داك الساعات الخليط اللي عندي ديال الفلفله والبصله. غادي نزيد عليهم شويه ديال اولا الحفينه اللي خليتها ديال الكاجو واللي هرمشتها، وغادي نضيف عليهم القزبر مقطع طريفات صغار، وغادي نخليهم مازال يكمل الطياب ديالو الدجاج ديالي واحد 3 ولا 4 دقائق.
Donc après que les morceaux de poulet soient bien dorés, je vais ajouter par-dessus le mélange à poivron et oignon. Je vais ajouter les noix de cajou concassées et la coriandre ciselée. Je vais laisser cuire 2 à 3 minutes et mon plat il est prêt. وكان هذا هو الطبق الفيتنامي اللي تقسمت معكم اليوم. نتمنى ان الوصفه نالت الاعجاب ديالكم وانكم ما تردوش انكم تجربوها. انا رافقته بطبق ديال الارز البسمتي اللي خليته ناتوريل. Alors voilà, c'est le plat vietnamien que j'ai partagé avec vous aujourd'hui. J'espère que la recette vous a plu. Moi je l'ai accompagné d'un bon riz basmati. ما بقى لي غير نقول لكم تبقاو على خير. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt.